Amen ug amen. Amen. Amen ba sa mga nagtan-aw online? Unang punto mga igsoon nga angay natong hikatunan karong kabuntagon, walay bisan kinsa nga nag-inusarang mamumuo o magbubuhat diha sa buluhaton sa gingharian. Unsa ang English? There is no single worker in the kingdom work. In the kingdom work sa buluhaton sa gingharian. Kini nagpakita gayod kung giun sa paghimo sa yugo sa unang panahon. Atong tanawon ang yugo. Ang hulagway sa karaang yugo sa pagpanguma. Ang yugo nga buot ipapasan ni Jesus kanato gituyo alang sa duha. Di ba double? Double lang yang yugo, no? So, ipapasan niya kanato gituyo alang sa duha. Walay usa ka yugo sa panahon ni Kristo. Walay usa ka tawo nga nagpasan sa tibuok palasanon or yugo. Mas lisod kung usa lang ka tawo ang magpasan sa yugo. Kay bugat man na, kahoy gud na. Dili lang basta-basta nga kahoy. So mauna nga kinahanglan duha. Mauna nga ang yugo ni Jesus duha. Aron adunay panagtambayayong, adunay panagyayong. Nasabtan na to mga igsoon? Usab subay sa iyang pulong iyang giingon. Gitunol ang atong abagahon sa iyang yugo. Iyang gitunol. Samtang ang walay sulod o hawang nga bahin sa kilid sa yugo, siya misulti kanato sa pagpasan ni ini. Niingon siya. Ang pagdawat sa iyang yugo mga igsoon nagpasabot sa pagdawat sa iyahang pamaagi, imo mang gidawat, di ba? Nahinumduman ninyo nga, kinsay nipili sa rabay? Kinsay nipili sa rabay? Kinsa ganitong mga rabay adtong panahon ni Jesus, si Hillel og si Shammai. Kinsa may ang nipili sa mga tao ni ining rabay? Kang kansa mang pagtulunan, sila nipili, di ba? Mauni mga igsoon, ngo sa atong pagdawat sa yugo ni Jesus, kini nagpasabot. Nakita atong gidawat ang iyang pamaagi, ang iyang pagtulunan, ug mao kini ang tinuod nga pagkatinunan. Unsa daw? Pagkatinunan discipleship. Tinuod kini nga mao kini ang punto, no, sa pagkatinunan. Kini nagsulti kanato nga ang pagyugo uban sa Ginoo nagtudlo kanato nga ang atuang pagkadisipulo nagsugod sa relasyon. Unsa kuno? Nagsugod sa relasyon ug dili lamang sa pagdawat og informasyon. Sama sa una ta nagpa-disciple. Di ba gidawat usa nato si Jesus? Na born again usa ta? Di ba? So naatay relasyon. Sakto ba? Ang Dios imuhang manluluwas. Sakto ba? Naamoy relasyon nga duha. Ug ikaw nahimong anak sa Dios. Naay relasyon. Ingon ana mga igsuon nga nagsugod sa usa ka relasyon ug dili lamang sa pagdawat sa usa ka informasyon. Kini mao ang pagtukod sa usa ka bugkos samtang kita nayugo sa atoang agalon. Dili ba nga siya nagsulti kanato samtang atong gidawat ang iyahang yugo nga kita magkat-on gikan kaniya? Di ba ningon siya? Take my yoke. Dawata ang ako ang yugo ug pagkat-on kamo kanako. Nga kung kita adunay relasyon, nagauban kita, nahiusa kita sa ato ang agalon, aduna kay tay relasyon. Hello, o ingon man nga kita nakat-on gikan kaniya. Sakto ba mga igsoon? Amen ba? Ingon man sa mga nagtan-aw online. Niingon siya nga, take my yoke upon you and learn
from me, magkat-on kamo kanako. Again, sa pagsubli ang pulong nga pagkat-on, sa Grego nagigikan sa mathetes. Di ba nakatuna nato ni last week, no? Mathetes. Kini nagpasabot ang pagkat-on isip tinun-an. Disciple. Aron mahimong magtutudlo. Nakat-on ta, aron mahimo kitang mga tinun-an mahimo tang magtutudlo. Mao kini kung unsa ang pagka-disipulo. Ang usa ka tinun-an o talmid magtutukod og bugkos. Nahiu sa uban sa iyahang rabay. Dili kini sama sa kahimtang o kahikayan sa usa ka classroom, kanang classroom setup ba? Dili kini. Classroom setup. Kung dili atong tan-awon, niingon siya, unsay gisulti ni Jesus kang Pedro. Niingon siya diri, Matthew 4 verse 19. Unsay nakabutang diha? Kusga-kusga daw. Follow me. Ningon si Jesus. Kamu kuno kung maingon, sunod mo sa ako, sunod mo. Sunod ka sa ako, abe. Sunod mo, dili. Nagduha-duha. Pero kung moingon na ay impact ang pagkasulti ni Jesus, follow me. Sunod ka na ako. Musunod ta, di ba? Di ba? Alisto ta nga, musunod. Ningon si Jesus, follow me. And I will make you fishers of men. Atong tagdon ang hanay. Una, niingon siya, sunod ka na ako. Or kuyog ka na ako. Sunod ka na ako or kuyog ka na ako. Usa kini kapanawagan alang sa relasyon. Hello? Relasyon. Tanawa unsa ang unang gi-establish ni Jesus dire. Nga kita adunay relasyon niya aron kita makasunod niya. Sakto ba mga igsoon? Ikaduhan, unsay ningon siya dia? Follow me. Ang but pasabot nga kita magmasinugtanon. Sabot mo magmasinugtanon. Obedience o magpasakop. Sa atong pagsunod kang Jesus, sa iyahang pamaagi, sa iyang pagtulunan, adunay obedience, pagka masinugtanon o pagpasakop, submission. Mao ni ang gusto ni Jesus sa iyahang tinunan. Ang ikaduha na ingon siya, unsay nakabutang diha? I will make you. Himuon kita. O kung daghan, himuon ko kamo. Daghan man. Himuon ko kamo. Or tudluan ko kamo. Kini ang pagbag-o samtang kanunay kitang naglakaw uban ni Jesus. Ni Rabbi Jesus. Adunay pagbag-o sa ato ang pagsunod diha kaniya. Una, relasyon. Ikaduha, niingon si Jesus, unsa? I will make you, himuon ko kamo, ang but tudluan ko kamo. No? Nga mabag-o sa inyong panag-uban diha kanako, sa inyong pakighiusa diha kanako, mabag-o ang inyong kinabuhi. Kinsa diri ang nabag-o? Sukad sila nakailan, nakadawat kang Jesus. Nabag-o ang inyong kinabuhi. Nabago ba? Wala. Di ba nabago? Nga naman, kay si Jesus ang atong gisunod. Aduna tay relasyon kang Jesus. Sakto ba mga igsoon? Nabago ta. Mayroon nga, gamay raman. At least na ikabaghuan. Hello? Adugay naman na siya, pero wala lagi nagbago. Na ay nagbago, wala ni mo nakita. Kay ang imong gitanaw katong mga apan. Di ba? Hello? Sakto ba dili? Apan man ang imo ang gitanaw. Dili man tong gamay nga nabago sa iyahang kinabuhi. Puro man apan. Apan. Unsa na lang taong tong gamay nga nabago diha sa usa ka tawo. Ato
pud tong hatagan nato og panahon nga tan-awon ang gamay nga pagbago. Amen. Amen. Ang ikatulo nga hanay, niingon siya, then you will fish for souls. Unya magpanagat og mga tao o kalag. Mao ni kini ang tawag sa pagbuhat sa trabaho. Tanawa si Jesus, wala siya dayon-dayon, gitawag ka nga, sige, panagat mo, nga wala kay relasyon niya. Ang gusto ni Jesus nga, i-establish usa, itukod usa ang relasyon, pagkahuman nga kita mabag-o uban kaniya, ikatulo, mabuhat nato, ang buot niyang ipabuhat ka nato, nga naman, kay naanang good tay relasyon sa iya. Sakto ba mga igsoon? Amen. Dili na magdugay-dugay, dili na daghang mga excuse. Nga naman, kay naatay relasyon diha kaniya. Amen. Amen ba? Makabuhat ba ta sa Dios? Adunay pipila ka mga simbahan nga naa sa pagka-disipulo or discipleship nga nagpasiugda sa pagtudlo apan kana lamang igo ra diha, taman ra diha. Apan si Jesus una nga gihatagan o gibug-aton ang relasyon. Di ba gihatagan yung og relasyon sa Ginoo ang matag tinun-an. Kinahanglan ang buot yun ni Jesus nga ila-ilahon nato siya. Kasabot ha? Ila-ilahon nato siya, kinsa ba si Jesus sa atong personal nga kinabuhi. Sa panahon nga panginahanglan, kinsa ba si Jesus? Sa panahon nga naay sakit, kinsa ba si Jesus? Sa panahon nga adunay kasamo, kinsa ba si Jesus? Mao kini ang buot sa Dios nga ato siyang maila-ila, kinsa siya sa atoang kinabuhi. Siya ang Diyos sa tanan. Siya ang Diyos sa mga imposible. Amen. Mao na nga, gusto niya nga maila-ila nato siya. Ma-establish ang atong relationship diha kaniya. Mga igsoon, gisunod ni Pablo, kini nga gibug-aton sa dihang gisulti niya kang Timoteo. Sa Timoteo, 2 Timothy 3:10. Niingon siya, si Apostol Pablo, you know my teaching. Unsa ko no? Kang sang teaching, panudlo? Kang Pablo. Kay si Timoteo, disipulo ni Apostol Pablo. So naingon siya kang Timoteo, you know my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Naingon si Pablo kang Timoteo, nakaila ka kanako. Nakaila ka nako tungod kay aduna kitay relasyon. Mentor and mentee. Hello. Hello mga igsoon. Ang mentor ni Timoteo, si Pablo. Hello. So naingon siya, kaila ka nako, tinunan ka nako, nag-OJT biya ka nako. Muna sa atong panulti ha, nag-OJT ka nako, nakaila ka nako. So kining tanan, atong tanawon, mao ang pagkat-on. Di ba naingon si Jesus, learn from me? So kining tanan, mao kini ang pagkat-on. Okay? Gikan kang Jesus, mao ang pagkadisipulo sa relasyon aron makaila kung kinsa si Jesus sa personal. Okay. Ang yugo ni Jesus nagpasabot sa pagsalig, dili sa pagbarog nga nag-inusara. Dependence, nagsaligta kang Jesus. Kinsa ba diri ang nagsalig kang Jesus? Nagsalig ba ta? O wala tay salig? O nag-inusara ta? So kini, ang yugo ni Jesus nagpasabot nga kita adunay pagsalig o dili sa pagbarog nga nag-inusara. Independence. Ang pagyugo uban ang Ginoo nagpasabot nga nahiusa kita, di ba? Nagyugo man ta, nahiusa ta, dili man mahimo nga ang usa nakabutang diri ang usa. Naglaylay. Dili mahimo kay duha man ang yugo ni Jesus, di ba?
Doble. Okay. Sa nahimo kitang kauban ni Jesus sa iyang yugo. Nagpunting kini sa usa ka tawo nga kasaligang kauban. Unsa kuno? Nahimo kitang yoke fellow, no? Kasaligang nahimo tang kauban ni Jesus sa iyang yugo. O kini nagpunting sa usa ka tawo nga kasaligan. Gisaligan ka ni Jesus. Nasaligan po nato si Jesus. Hello ba? Katrabaho nato og suod nga kaabag. Mamahimo kitang ingon niini kung kita nakig-uban kang Jesus. Gigamit usab ni Pablo kini nga termino sa dihang naghisgot siya bahin sa iyang pakigtambayayong sa mga taga Filipos. Philippians 4 verse 3. Niingon siya, yes, and I asked you, loyal. Unsay nakabutang diha? Yoke fellow. Kini nga pulong nagpasabot sa pagkahiusa o pagkasumpay sama sa magtiayon sa kaminyoon. Ang usa na himong, ang duha na himong, di ba? Ang managtiayon, ang duha na himong usa. So, apan kini usab naghisgot sa usa ka pundok or team. Busa kini dili pagkinabuhi sa ihang kaugalingong, kundili pagsalig sa uban. Wala ka nag-inusara sa imong pagpuyo diri sa kalibutan. Hello? Kinahanglan pud mo salig pud ta sa uban. Ninga ay dili ko ay mas maayo na lang ako na lang usara kay samok nang naikauban. Bitaw, samok, bitaw usahay. Bitaw, sa tinuod lang. Tinuod man. Di ba? Sa tinuod lang. Samok man na, tinuod. Pero naa kay panginahanglan, kinsa may imong tawgon, imong kaugalingon? Hello? Kinahanglan ka og tabang. Hello? Muna, yoke fellow. Loyal, yoke fellow. Hello? Muna nga, wala, mga igsoon, wala nagkinabuhi sa ato ang kinabuhi lamang. Kinahanglan po mo salig punta sa uban. Mao kini ang tumong sa pagtawag ni Jesus sa iyang mga disipulo. Dili lamang aron mamahimong kauban sa yugo, kung dili mahimong maunungon, matinud-anon nga kauban sa yugo. Kaya, unsa to siya? Loyal. Di ba? Loyal. Unsa daw? Loyal yoke fellow. Mao na gisulti ni Pablo. Kining loyal, kining maunungon or matinud-anon nagsulti sa pagkatinuod o tinuod, tininuod ang imuhang panag-uban kanako, ang imong pakighiusa kanako tinuod. Mao ni but pasabot. Tinud-anay ang imong paguban-uban kanako. Lunsay o may pagkalihitimo, legit ang imong paguban-uban kanako. Ang imong pagtuo kanako, ang imong pagsalig kanako, tinuod. Mao ni but pasabot. Hello mga igsoon. Gitinguhan ni Jesus nga kita adunay tinuod og lig-on og bugkos na hiusa uban kaniya. Sama sa kaminyoon og kita magtinabagay isip usa ka grupo uban ang pasalig nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Ang atong pagdawat o pagpasan sa yugo ni Jesus, tinuod o tinuuray. Lihiti mo o dili pagkaaron ingnon. O sige, magpasan lang ko anang imong palasanon, kay Kristohanon mangko. Pero bugat di ay sa iyahang kasing-kasing. Dili ingonana mga igsoon. Kung ikaw nagpakaaron ingnon, dili ka mamahimong mulungtad sa gibug-aton nga imong gipasan. Hello? Hello? Ang atong pagdawat o pagpasan sa yugo ni Jesus, tinuod, tinuuray, lihiti mo, walang hipokrisi, o dili mini, tinuod ang atong relasyon kang Hesus. Sakto ba mga igsoon? Tinuod ba ang atong relasyon sa Dios? Siya ba gyud ang atong agalon?
Siya bagyod ang atong manluluwas. Siya bagyod ang ato ang Ginoo. Sa iya bagyod ta, misalig kanunay. Nahinay na. Ingon nga usa ka katawhan o tawhanong disipulo nga mahuyang. Nagpasabot nga mahuyang. Unsa man ang mahuyang? Weak. Fragile. Kita gisumpay ngadto sa usa ka tawo nga mas lig-on. Kay kita tawo raman. Mao kinahanglan gyud nato og kaabag nga mas kusgan. Unsa man atong pag-ila sa Dios? Kusgan ba? Gamhanan ba? Timan ni mga igsoon, siya pagyoy ni dalit. Sabot mo dalit? Siya pagyoy ni dalit. Siya pagyoy ni ingon nga, dawata. Take my yoke. Wala naghinakog si Jesus, ay ako lang ni. Bahala mo diya magkalisod. Wala. Unsa man, iyang igiambit. Kay buot ni Jesus, nga sa ato ang pagpuyod ining kalibutan, kita madaugon. Kita malipayon. Amen. Amen. Unsa nga to ang Dios? Lig-on, gamhanan, o kusgan. Sumala sa gipasabot sa miaging simana, ang Ginoo ang nagpas-an sa labing bugat nga bahin sa yugo. Atong nakatunan, ang iyang dagan, yung dagan yung pace, ang dagan, ang iyang direksyon, ug ang iyang kusog. Dili kita angay nga maluya mga igsoon. Ingna daw na imong katapat, tingalig nagpiyong na. Dili ka angay maluya. Ayaw, tanaw na ako dito ba sa imong kuwan ba? Ana. Dili ka ngay maluya. Sa mga gibug-aton. Kay ang labing bugat. Si Jesus ang nagpasan. Amen. Mao na kanunay atong hinumduman. Pag mo ingon tasos, dako ay ining problemaha, oy, ihatag kang Jesus. Hello? Lisuda ani, oy. Kapuya ani, oy. Ningon si Jesus, take my yoke. Take my yoke. Nakadungog naman ta, pero dili man pud ta, dili mo po nato ihatag. Naa may lastiko. Aka na bang garter ba? Dili lastiko, kay dali raman mo po lastiko, no? Naay garter ba? Gihatag nato, Ginoo, akong dawaton, akong kuhaon. Unya kay naa may garter, gibira pud niya, balik. Ana, nagpasan ka, nagsabugubang ka, ug mga butang nga bugat. Kay dili man tinuray ang imuhang pagtunol sa mga gibugaton diha kang Kristo. Hello. Ang kamaayo gyud sa Ginoo kay gusto niya nga gaan lang atong pasanon. Dili gani magtagilid ato ang abaga nga nana. Nakakita mo mga tao nga nagtagilid. Wa may scoliosis pero nagtagilid. Nga naman, nabugatan sa mga problema. Wala man nila gihatag sa Ginoo. Hello. Niingon na gani kapila, take my yoke. Nakadungog na, take my yoke. Giiya lang gihapon. Mag-antos sinuang ka, gusto ka ana? Ako, dili ko. Kisay gusto mag-antos. Taman-taman. Dili ko ana, oy. Kakapoy ba? Hello. Hello mga igsoon. Ang mayong balita kay dili ta maluya sa mga gibugaton. Tungod kay ang Dios ang nagpasan sa labing bugat nga palasanon sa ato ang kinabuhi. Diri mga igsoon nagtukod ta og relasyon uban kaniya. Diri atong nakatunan sa pagpaminaw sa iyahang tingog. Sa atong pagkiguban kang Jesus, nailhan nato siya kung kinsa ba siya sa ato ang kinabuhi. Ug atong madunggan, atong mapaminawan ang tingog sa Ginoo. Amen. Makapaminaw ta. Hello.
Diri atong gisilsil. Atong naabsorb ang atong kaugalingon, ang pamaagi sa Dios, ang iyang mga hunahuna his thoughts, ingon man ang iyang prinsipyo, mga baruganan ni Jesus. Diri nahimo kitang sama kaniya. Unsa daw? Nahimo tang sama kaniya kay kanunay man atong kauban si Jesus. Hallelujah ba? May gisulti si Pablo nga susama ni ini. Sa 1 Corinthians 11:1, ningon siya, imitate me as I imitate Christ. Sa Binisaya pa, sunduga ako. Kinsa atong sundugon? Si Kristo. Dili ang pangulo sa relihiyon. Kung dili, niingon si Pablo, imitate me. Timoteo, sunduga ako. Sunduga ako sa mga ako nagsundog kang Kristo. Hello mga igsoon. Hello sa mga nagtan-ang online. Ang Grego alang sa pagsundog kay mimetes. Unsa ko no? Mimetes. Di nakuha sab nato ang pulong nga unsa? Mimik, gaya-gaya, di ba? Sa Tagalog gaya-gaya. Sundog-sundog. Okay, tanaw nato ang chart. Ang flow sa chart. Kinsa ang una? Kristo. Sunod si Pablo. Sunod si Timoteo. Sunod kinsa man? Kita. Subot pasabot. Kinsa man atong sundugon? Una, si Kristo. Hello. Si Kristo gyud panudlo, mga principles, barugana ni Kristo, pagtulunan ni Kristo, ang lifestyle sa kinabuhi kang Kristo, ang pagsalig ug pagtuo kang Kristo. Amen. Gipili ni Jesus ang paggiya o pag-agak isip iyang himan sa pagbansay. Training tool, himan sa pagbansay. Wala niya gigamit ang dinaghan nga pagtuon. Unsa man ang dinaghan nga pagtuon? Mass education. Dili dinaghanay ang target ni Jesus dire. Wala siya namuhunan o mamuhunan sa kadaghanan. Apan siya nagpuhunan sa lalom nga paagi ang iyang kaugalingon diha sa napulog duha nga mga disipulo. Asa man nag-invest og panahon si Jesus, di ba sa 12? 12 disciples. Dili dinaghanay. Dili dito sa mga 5,000 nga nagsunod-sunod nga kung naay milagro ilang nakita. Dili. Atong makita nga si Jesus nagahin. Nag-invest siya. Nagpuhunan siya sa 12, sa 12, napulog duha ka mga disipulo. Ang pulong diri mao nga gipuhunanan ang pagkadisipulo usa ka pagpamuhunan o maghatag ka og panahon para tudluan siya. Halimbawa, kung mag-disciple ta, dili man na lalim. Kay naay mga kanang labi na, kanang mga bag-o pa. Imo nang bisitahon, maingon ni sila, bisag naa sa sulod sa balay, ay wala ako, ingna nga wala ako. Kay nga ano man, kay balo manggod na sila nga sila tudluan. Mentor sila ba? So, ay na lang, wala ko diri. Wala ko diri. Lisod ang papel sa usa ka mentor. Ha? Lisod pod ang kinabuhi sa usa ka mentee. Ngano man, maglikay-likay ko siya. Gilalimang ka. Maglikay-likay siya. Di ba? So, atong tanawon, lisod. Apan tanawa, si Jesus, nagahin gyud siya. Ug panahon sa iyahang
napulog duha ka disipulo naa pa joy usan ni sipyat. Di ba na inisipyat? Sa tulo ug tunga ka tuig. Iya jud ning giagak, iya ning gitun-an, iya ning gigiyahan, pero naa pa jud ni sipyat. No tan-awa? So dili ta anang ni sipyat ha. So diri ta. Atong tan-awon diri nga gigahinan ni Jesus ug dugang nga panahon ug paningkamot sa iyang ministeryo, sa iyang buluhaton, sa pagbansay sa napulog duha nga lalaki. Bisan sa taliwala ni ining 12 ka mga tao, migahin siya og mas daghang panahon, oras, uban nila naa siya'y tulo. Tulo nga gibansay. Kinsa man, si Pedro, si Juan, ug si Santiago, James and John. Si Pedro, si Juan, ug si Santiago. Natanawa mga igsoon. Sa 12, naapay mas gigahinan si Jesus. Aduna pa siya mas gibansay pa niya. Ang tulo ka lalaki. Sulod sa tulo og tunga ka tuig, mao kana ang iyahang gibuhat. Pagbubo, tanawa, pagbubo sa tanan niyang mahimo, aron himuon silang mga tinun-an. Tinuod nga tinun-an. Hello, mga igsoon. Ang tinuod nga pagdaghan mahitabo pinaagi sa mga relasyon. Maugayod kini ang essence o sentro sa pakig-uban og pakig-abag kang Jesus. Samtang nagtukod ta og relasyon, uban kaniya, diha sa tanan niyang mga pamaagi, kita mahimong lig-on og mga nakahibaluta, mulambo ta sa atoang kaugalingon. Mutubo ta, mulambo ta. Hello? Sa atoang relasyon sa Dios. Amen ba mga igsoon? Ug mahimo kitang mga tao nga maisog sa pagpaambit sa ebanghelyo. Natay courage nga mo share. Maulawon man ta sa una pero nawala ang kaulaw. Ngano man, gihatagan ta og courage sa Ginoo tungod sa atoang nakita sa atong pakig-uban kang Kristo. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtanaw online? Hinomdumi nga ang Sanhedrin. Mao ni siya murag Supreme Court sa panahon ni Jesus. Di ba na may mga Pharisees, very far. Sadducees, very sad. Tanawa, no? Timing, no? Pharisees, very far. Pirmi lang mo tanaw sa mga apan. Di ba? Ang Pharisees, dagang kayong pagtulunan nga bisag unsa na lamang. No? Ug naapoy Sadducees, apan na ay mas taas diha kanila ang Sanhedrin. Kining Sanhedrin, mao ni siya ay murag Supreme Court nato, no? Kining Sanhedrin nakahimo og konklusyon mahitungod kang Pedro og ni Juan. Sa Acts 4 verse 13, unsay nasulti sa Sanhedrin? When they saw the courage of Peter and John and realized, ilang nabawaan, and realized that they were unschooled. Why grado? We're unschooled man. Why grado? Hello, mga ignoramos. Unsang klasehang tawo? Why grado? Sa ato ang term karon, why grado? Ignoramos. Unschooled. Ordinary men. They were astonished. And they took note that these men had been with Jesus. Unsay nailhan sa Sanhedrin? Pinaka-bright nga pundok sa panahon ni Jesus. Naingon sila, nakita namo nga kining si Pedro ug si Juan. Wala man ni ka eskwela. Ordinaryo lang nga tao, mananagat.
niya, astonished. Mura sila. Siga ilang mata. Kay nga man, ang ila lang nabawaan, kauban ni Juan ug ni Pedro si Jesus. Natanawa. Mao na mga igsoon. Piliun nato kinsa atong makakauban. Hello? Atong pilion. Unsang klaseng tao atong pilion? Katubang tao nga mainampuon, masaligon sa Ginoo, adunay baruganan, prinsipyo sa pagtulunan ni Jesus, o katong tao nga walay pakabana. Nga daling maluya. Nga daling ma-discourage. Nga daling mo, dili na ko. Asa man ka ana? Sa magpalig-on o sa magpahuyang? Mamili ta. Kay kita nagpuyo ni ining kalibutan sa dautan nga panahon. Evil times. Nagpuyo ta sa panahon nga dautan. Muna nga kinahanglan kita mga lig-on, mamili ta na tao nga adunay pagsalig sa Dios, na ay lig-on nga pagtuo sa Dios. Sama ni Pedro ug ni Juan. Kay ngano man nga na-conclude niining Sanhedrin. Kay di ba katong na-crucify, katong gilansang na si Jesus, unsa man, nagkatibulaag naman ang mga disipulo, di ba? Nagkatibulaag sila. Nangahadlok sila. Nga sila ang pamatyon. Apan, pag-abot sa Book of Acts, niingon ng Ginoo, paghulat kamo. Asa maghulat? Sa Acts 1. Tanawa, asa sila maghuwat? Asa? Dili. Judea. Kay akong ibubo ang ako ang balang Espiritu Santo, maunay maghatag kaninyo og kaisog sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Mauna ang nakitaan sa Sanhedrin kang Pedro ug kang Juan. Nga aduna sila'y courage nga magsangyaw sa ebanghelyo. Mga igsoon ang inungdan sa ilahang kaisog mauang nga sila gitudluan ni Jesus. Sila gimentor ni Jesus. Kauban sila ni Jesus. Gigahinan sila ni Jesus. Og panahon. Mga igsoon, dili mahimo nga nakauban nimo sa Jesus nga walay pagbag-o sa imuhang kinabuhi. Dili mahimo nga ikaw nakaila sa Dios apan nagpuyo lang kagihapon nga mahadlokon. Kay ang espiritu sa kahadlok dili na iya sa Ginoo. Ang gihatag sa Dios, spirit of power, courage. Hello mga igsoon. Kining mga disipulo, sila nakayugo kang Jesus sulod sa tulo ug usa ka tuig, tunga ka tuig. Mao nga sila aduna na natudluan sila, na mentor sila og husto, sakto ni Jesus. Hallelujah ba? Hallelujah. Ikaduhang puntong atong tanaw niini nga tuang hilisgutan karong kabuntagon. Ang pagpakig-abag, yoking with Jesus. Ang pagpakig-abag o pagyugo kang Jesus. Maghimo usab kanato nga magkauban sa pag-abag sa usag-usa. Unsa diya sa in English, yoking with Jesus will make us, himuon, kita, usab, nga, unsa daw? Mag-abag. Naatay maabaga nato ang usag-usa. Tanawa, walay pag-inusara dire. Naabay pag-inusara? Usag-usa.
Samtang kita gikayugo uban si Jesus, siya usab magayugo kanato ngadto sa mga isig disipulo. Sa dihang gipadala ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto sa mga baryo o sa mga lungsod sa Galilea. Wala niya gipadala ang usa nga tinun-an nga nag-inusara. No? Wala nagpadala si Jesus. Panagsara sa iyahang pagpadala og usa lamang katinun-an. Ngano man kay lisod na tahas alang sa usa ka tawo ang pagbuhat sa kinadak-ang bahin sa trabaho. Maunay nakita ni Jesus. Hello, mga igsoon. Ang atong makita diha sa ebanghelyo mao nga, ang atong makita, giparis-paris na partner. Giparis-paris niya ang iyang mga tinun-an. Buti pasabot, gipahiusa niya sila pinaagi sa yugo. Duha ka baka, di ba? Duha ka baka. Hello? Atong tanahon. Unang higayon. Uban, giun sa pagpadala ni Jesus. Unang higayon, uban sa napulog duha, 12. Sa Mark 6, verse 6 to 7. Then Jesus went around, teaching from village to village, calling the 12 to him. He sent them out 2 by 2. Partner. And gave them, unsay gihatag? Authority over evil spirits. Ngano mang duha? Kay aron mas kusgan sila. Hello? Hello mga igsoon. Kung nahadlok ang usa, dasigon ni ining usa, munang ayaw pag inusara. Sakto ba mga igsoon? Ikaduhang higayon, uban sa kapituan ug duha, 72. In Luke 10 verse 1, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So una mo abot si Jesus didto sa lugar nga iyang pagaadtuan, aduna nay unsa man na sa ato karon? Advance party. Naanay advance party. Nagpahiluna na sila. Ila nang gi-organize ang lugar. Tanawa unsa diri ang gibutang di town, every town and place. So matag baryo, matag lungsod. Ganiya village to village, di ba? So tanan gyud, gisikop gyud ang tanan. Kini ang pagkat-on sa pagpakig-uban sa usa ka kauban sa yugo. So, nahinumduman ninyo tong sermon ni Pastor last year. Kadto ganing partnership in the gospel. Nga nag-encourage sa ato si Pastor nga kinahanglan na atay partner gyud, di ba? Sa ato ang pag-share, pag-ambit sa gospel, kinahanglan na atay partner. Okay? So diri ang prinsipyo. Sama sa diri sa Biblia nga nagpadala si Jesus pares, duha. Duha sa duha. Pinaagi sa pagpakiuban sa laing tinun-an, disciple, atong nakatunan nga ang pagkatinun-an usa ka hiniusang misyon. Okay? So ang tanan nga nakig-uban kang Jesus makasabot kung unsa ang pagpakambit sa usa ka misyon. Kabahin sila sa samang tawag o katuyuan ni Jesus. Makita nato mga igsoon, ang mga pananglitan ni ining panagtinabangay o panaghiuban. Sama nila Pablo. Tanawa ha, sa Book of Acts,
si Pablo naa siya'y kauban si Barnabas. Sa Book of Acts, kung nabasa ninyo ang Book of Acts. Si Pablo, Apostol Pablo, naa siya'y kauban si Barnabas. Hello? Kinsay kauban? Si Barnabas. Si Pedro, kinsay kauban ni Pedro? Si Juan. Tapos nagkabulag si Pablo o si Barnabas, gikuha ni Pablo si Silas. Nahinumduman ninyo katong nag-ampo sila, nagkanta sila sa karsel. Sabot mo karsel? Bilangguan. Katong gipreso sila. Nakarsel sila. Kasabot mo karsel? Okay. Kay mura manggugula. Kasi ako ra nakasabot sa karsel, no? Okay. So, si Pablo o si Silas, di ba? Wala nag-inusara si Pablo. Mahimo mang mag-inusara si Pablo. Ngano? Will verse si Pablo. Atong matawag nga expert siya sa Torah. Pero, nagkinahanglan gihapon siya og partner. Iyang gikuha si Silas. Ug dayon atong makita ang mga resulta. Makaambit sa kalipay, sa malampusong buluhaton, ug makahimo sa paghimaya kang Jesus. Hallelujah. Hallelujah ba? Ang libro sa Ecclesiastes, nagsulti ka nato og maayong rason alang niini. Ecclesiastes 4, verse 9 to 10. Atong paminawon. Two are better than or two are bitter with each other. Makabutang ba diha? Bitter or better? Di ba? Better? So, duha. They have a good return. Unsay naa? Good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity, not an awa, ha? But pity the man who falls and has no one to help him up. Nga dili gud maayong mag-inusara. Unsa man matumba ka, kinsa may magbangon nimo? Kinsay mo alsa nimo? Hello. Dili mahimo na mas maayo pa iro akong kauban. May pang iro kay di mo reklamo, ako lang pakanon, mabusog lang na sila, makitiw-kitiw ng ikog. Bitaw makalipay man, ha? Makalipay man ng iro. Tinud bitaw, duglaver good ko. Kami. Dagan ka aming iro. Tinuod man na ako'y banding time sa akong iro. So si Guy. Okay. So una tada. Kay mo ingon si pastor, nasimang napugka. Okay, so diri natanaw mga igsoon ha. Unsa? Two are better than one. Ing na imong katapad, two are better than one. Apan aduna pay laing pagbugkos nga kinahanglan natong buhaton. Kinahanglan kitang makat-on nga makig-uban sa pagpangalagad uban sa usa ka bag-ong tinun-an, new disciple. Okay? Mahimo kitning itandi sa atuang kahimtang samtang kita gipares kang Jesus. Isip mga magtotoo nga dugay na. Kinahanglan kitang makig-uban o makig-alayon sa mga bag-ong magtotoo, new believers. Okay? So, kinahanglan kitang magkat-on sa pag-atiman sa mga bag-ong tinun-an diha sa lawas ni Kristo. Amen ba mga igsoon? Sila ang mga, kay nga naman nga kinahanglan yun nato silang ubanan. Mga infant pa man sila, mga baby pa man sila. Kinahanglan yun sila agakon. Hello? Kinahanglan silang giyahan. Kay kini sila, kini mga bagong believer, mga mahuyang pa. Og unsa man huyang og mahuyang nagkinahanglan og dakong tabang. Kay kung imong pasagda na dili na makalahutay kay baby pa man. Hello, mo na nga kinahanglan gyud nila og pagtagad, paggiya, pag-agak kanato. Amen.
Mao kini ang paggiya o pag-agad o mentoring. Kinahanglan kitang mangita og tawo nga atong matudluan ug magiyahan. Hello. Dili ba nga sa wala pa musaka si Jesus. Wala pa siya ni adto sa langit. Mingon siya nga kinahanglan natong tudluan ang tanang kanasuran all nations. Tanang nasod. Ug maghimo ug magbansay ug mga tinun-an alang kaniya. Part ni siya yung Great Commission, mga igsuon. Unsa daw? Mao ni ang bantugan nga tahas nga gihatag ni Jesus sa matag disipulo. Hello, sa matag Kristohanon. Nga unsa man nga kita adunay tudluan, kita nahimong mentor. Kitang mga daan nga mga Kristohanon nahimutang mentor sa mga bag-o nga mga magtutuo o tinun-an. Ang mga bag-ong tumutuo kinahanglan giyahan. Dili nato sila angay nga pasagdan nga mag-inusara lamang. Nakig-uban ta kanila, nagtukod ta og relasyon ug nagtudlo kanila sa dalan ni Jesus. Mao kana ang yugo ni Jesus. Amen. Colossians 3 verse 16. Ningon diri, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another. Atong matikdan, unsaon nato pagtudlo o pagpahimangno sa usag-usa. Batakan kini mao ang ato ang buhat. Kita makakaton sa paghimo og bag-o nga mutubo. Ang atong tumong mao ang paghimo kanila nga sama kanato. Ang ato ang tumong gyud kay di ba niingon si Pablo, imitate me as I imitate Christ, di ba? So mao po na atong tumong sa atong paggiya, sa atong pag-agak, sa atong pagtudlo sa mga bag-o nga mga tinun-an. Nga sila, ang atong tumong, nga sila sama pod kanato. Sama sa atong faith, sama sa atong pagsalig sa Ginoo, sama sa atong pag-ila, ingon man sa ato ang lifestyle. Amen. Amen ba? Amen ba sa mga nagtanaw online? Mga igsoon, naingon dire, ang atong tumong nga mahimo silang susama kanato. Sa pagsundog kanato, sa pagsunod kanato, sama sa atong pagsunod o pagsundog kang Kristo. Gibadlong sa magsusulat sa basahon sa Hebreohanon ang iyang mga mamiminaw, audience, tungod kay mga bata pa sila kang Kristo, iyang gibadlong. Ang iyang paglaom, mao nga sila mahimong magtutudlo ug maggiya sa uban. Atong basahon ang Hebrews 5 verse 12. In fact, ningon si Pablo, though by this time, you ought to be, unsa? Teachers or mentors of others. Nga namang nakahukom si Pablo niini. Tungod kay, sa dugay naman mo, unta, kamo mga mentor naana mo'y mga menti. Mo'y but pasabot niini. Mga igsoon, ang tinuod nga paggiyaw, pag-agak, nagbalhin sa kinabuhi, dili lang sa pagtudlo. Ang buot pasabot mga igsoon, na ang imo ang kinabuhi, murag one spirit na mo. Ang imuhang spirit, nakuha adtong imuhang gi-mentor. Katong menti nimo, imong tinunan. Imong gi-disciple. Kung unsa ka, nakadungog mo kay Brother Eddie Villanueva. Kinsay nakadungog magsulti si Brother Eddie Villanueva? Kailan mo kay Brother Eddie Villanueva? Unsaon man siya pagsulti? Maya na siya nga, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Di ba? Nga na siya? Sakto ba? Nakadungog mo? Purihin ng Diyos. Hallelujah. Tapat siya. Di ba? Tanawa ang iyang mga pastor. Ang mga pastor ni brother, bisan mga membro po, ingon ana po mo sulti. Nakadungog mo? O wala?
Wala di ay. Ayun, hanapod sila mo. Kanabang murag, kanang naa sa ilong ba ang kwan? Nasal sila ni. Nasal sila mo musulti pod. Na ikaw sana, naminaw ko ba? Yung kung, ay, moral si Brother Eddie. Pagtanaw na ako, dili, lahi man. Pero ang style gyud, Brother Eddie gyud. Mga kapatid, purihin ng Panginoon. Magagandang umaga po sa inyong lahat. Dapat purihin natin ng Diyos. Uy, parang si Brother Eddie. Pagtanaw na ako, dili di ay. Nga naman, hasta ang pag-istorya ni Brother Eddie. Gisundog. Pero dili man nato ang ay sundugo, no? Kaysa mo sundog sa ako walang yun eh. Ako rin makaimuan eh. Ingon si Sister Christine, imuha lang yun na pastora. Ako lang yun. Di mapo ka makakatawa nga. Ako lang yun eh. Okay. So, mga igsoon, matransfer ba ang atuang faith? Ang atong faith, matransfer dito sa atuang gimentor, sa atong mga mentis. Hello? Hello mga igsoon? Mauna nga mabalhin ang atong kinabuhi, dili lang ang panudlo, wala lang nila nasabte kung dili, hasta nga to ang lifestyle, no? Nakuha gyud sa atuang mga gigiyahan, giagak. Na atong tanahon, hinumdumi nga ang yugo maoy paagi sa kinabuhi or gitawag kinig halakha. Unsa kuno ni? Halakha. Halakha. Kining halakha manguni siya pamaagi sa kinabuhi, makatunan nga pagpuyo nga sama ni Jesus. Tanawa kita gitawag, dili ta magsundog sa laing tawo. Kung dili ang atong model, ang atong sundugon si Jesus gyud. Hello mga igsoon. Kinsa? Kinsa atong model? Kinsa atong sundugon? Si Jesus, tanawa si Pablo. Niingon siya, imitate me. Sundog ako. Kaya akong gisundog si Jesus, way lain. Si Jesus. Ingon ana punta. Nga atong sundugon si Jesus. Ang panudlo, pagtulunan, baruganan ni Jesus. Amen ba? Dili lamang ang pagkat-on sa mga doktrina, kini nga pagkat-on sa pagkinabuhi, sama kang Jesus. Sa pagtudlo ang mga disipulo, makakat-on, unsa man. Unsa may ilang makatunan. Character. Mao ni pinaka-importante mga igsoon, character sa usa ka tawo. Bisan unsa pa nimo ka bright, the best among the best. Wala gani kay karakter, ang tan-aw nako nimo 0. Pero bisan ikaw sama niining mga unschooled, no? Walay grado, pero buutan, matinahuron, nay respeto. Makaingom ng jug ka, mas maayo pa siya. Wa siya grado, pero tanawa. Di ba? Hello? Nakakuan mo, ana? Naka-encounter mo, ana, yung mga tao? Ha? Di ba? Mas maayo pa siya. Siya, hawod man na siya, bright man na siya, na siya degree. Pero, may tahod, may respeto. Naka-college man ta. Di ba may ingom ng yudana? Noon sa manin, naka-college man unta, may grado. Wala may respeto. Di ba makaingon anak ta? Hello? Mga igsoon. Mauna, ang importante, character. Unsa ko no? Sabi ni Saya, kinaiya. Commitment or pagkamahinalaron. Devotion. Pagkamahinalaron, devotion. Pasalig, commitment. Mga baruganan, principles. O mga prioridad. Pag-antos, suffering. Pagkamatinud-anon, ug gugma.
mauni ang importante sa usa ka magtutuo. Amen. Kini dili makatunan sa libro. Naabay mga libro ani nga panudlo? Asa nato ni makatunan? Asa? Sa Biblia lang yun. Kini dili makatunan sa mga libro apan pinaagi sa panaghiusa ingon sa usa ka magtutudlo. Manunudlo og tinun-an nga gigiyahan. Ang mga bag-ong kinahanglan, ang mga bag-o kinahanglan nga ipaila sa pamaagi ni Jesus nga atong gipakita. Atong ipakita ang mga pamaagi ni Jesus. Apan kining tanan, mahimong mahitabo samtang ang usa ka magtutudlo suod nga naglakaw uban sa magtutudlo. Hello. Hello. Kinsa nga atong mentor? Rabbi Jesus. Kung suod ta niya, makatudlo pud ta sa uban. Kung dili ta suod, dili ta makatudlo sa uban. Ang magtutudlo giyugo pa sa bantugang magtutudlo. Great mentor. Atong rabay, atong great teacher. Ang mga bag-o kinahanglan nga makakaton sa pagsunod kanato sama sa atong pagsunod kang Yehova. Kini nagtudlo kanila sa pagpayugo usab kang Hesus ug sa pagkat-on gikan kaniya. Mga igsoon, ato ni siyang humanon ug ato pang tukion sa sunod nga mga semana ug akong ampo nga kita adunay nakatunan ni ining serye. Naa ba tay nakatunan? Naa tay nakatunan? Amen.